Sambi sit pusri fani woto wende tia television BF1 kiba wakat kwilem se la ton son pakr woto nwa nan pa mentas nyamba kiba buto tore nanda titite sit kiba zang werso zinge yat kiba zurado la nan deng titas nyamba anti yida it pusri fan barkan yilime ne kisida ne tonda. Singe ni janvier cura simpisila na se 2022 wa yumde dori tribunal de grande instance ramba obno rika no kende na yal surtuma reki tameti nimbuira o kale tempa me seba sankere ni sariwaye mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples sous la ramba o surka no me ne yel kanga to côté to dama tout sulinge se zule kanga yidgiri yele balabam nimbuira nonga zwe ya kusugo tenga zaba wenga sinkere ni transition aramba sangana no kenda nisba sula beda yibu sinya au conseil du dialogue social kwera HCDS ni au conseil pour la réconciliation et l'unité nationale kwera HCRUNI au kasière de les société civile sula tarasko sinkenere la tontum non tasa bona bangeti nawati tasi venema kala bifu. Dori solmuwa nyokolga kalam akonta nimbuida yir kansanga renso tisariwa ramba obrik no kendre sensinge ni janvier chugura sempisi la nase 2022 wa yumde topkana le tumye ya dori tribunal de grande instance la syndiqué no kendra wotonwa kitameti nimbuida en conseno latin kilimse obkatum pam seba senkende ni sariwaye obkota ni kensa topta word masa Mando Seba, mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, kwera MBDHP sous la ramba, obsurka no meni yel kanga, renso to sonseni kiba kitba adzumarare, marsa kugura sampila yemre 2022 a yumde, nanko se tordamba tubge se zule kanga yirgri yele, balabam nimbuida obzembe non kansan pourin. Burkina Faso nimbuida zemstaba wenge sula yibub sumbon kwera ti ashkrun la HCDS ndapam lugulugu la transition aramba semane na mwendi ka obtenga zaba pulung wenwa sula kensa yiba kasiara de lezinie ya société civile la tarzgo la tontum nantasa bona bange tin rezugo tinati pam venmane Alexis Belamnaba. Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ane Haut Conseil pour le dialogue social, Gosera Soulaïb Kanisa, Kasombe Zindie, sans y a une transition na kenda sengalagi, sans y a une transition na kenda avukata mansoba, sendaten tume, titenga zabu, yisomawa, tumno kieba lapson menyake, voilà Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Haut Conseil pour le dialogue social, ane Haut représentant du chef de l'État, Yamnyak Kanisa, tenga taur sob sakame nantu yisek ninga obsenzirgi te bonti assise nationale la saint loge ya cité ton jinde l'union pour la neba wuso sire winigame ti institution na mbeto sekre nyak la cité institution namba ya CES ya conseil économique et médiateur du Faso HCRUNI ane au conseil de dialogue national la soin pour moi bangame ti médiateur du Faso ane conseil économique et social là ya bon déjà mettons un coup gros pour donc patun yaka autonana ye la duno vira na haya akoda mambe to bébé donc bam nenga waten ba bam yibe la ha ne askuruna ane au conseil de dialogue social là bon ne ba wini gemeti ya sida ya tenga na ba rokonda yaka ne ba yendate ning sudam patile ne tonye la agenda transition agenda pour oberat ning sul na to ande tout sul de ma yibe fa to ma nar ti fa yibuma yemre donc yir kan to be agenda pour ça bu ngi dans le bas sur le tabia ta patara nyodo le na soto bita hawoto be yake askurundo
année au conseil de dialogue social là on trouve pas mais on gagne en temps n'aram pas mais qui ton de transition to yi ya cité ne ba so ko metti ya buyinge ne ba tum beno na mana wana non et ne bi benen tum non ya déjà ya Burkina Bema ya fonction publique ne ba obtain le ba me yankin service à mataba to tin to ya de tum ba na tum ningo donc je connais bon susan kabine ne mtram ti fa ya bum na mana tenga ne bugusugo yetame ti tum no kan sa rita ligri wusugo kierme yetame te biura kawawi ashkrun ane ash CDS son pays tum no ya poussin Burkina Faso kane médiateur du Faso ane CES lobran samda la tum no nisi ani policier ramba obsindari to bura so mankawa gosera mi obsindandik no kenda nisi Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, il y a novembre Kyugu, Arasma Yobe, 2015 Yumda, l'absence zilgawa, Ratumbilgame, qui transition à Wakato, Aléandra Basole, et ya Taur Soberunda Runda. Il y a réconciliation nationale à Souli, Ndanyakiam, Top Zilga, Tagia Yelnisi, Senzin, insurrection à Pori, à Tourna Zuraogo, Yaman Velum, Nisal Yel Seradiwan, c'est signe 1960 yumda en talentant 2015 à yumde azilgra wakato yelsen nanta tusanu labrason mon welege ça y a ne HCDS ya me Kyugu arasmanu 2017 à yumda labsen zilga ya organisation internationale de travail yam yakre labzilg tum no kanga Ministère la ninga sengeta koba yeleramba obmoba tikoba na kentore Burkina Faso tengonwa wenge no kena buto tore sentiki wera tengonga korlo mpasa taba labrikde ntahde ka kwarba la woto kenda ni tumno kendar ninga obsun lugli mbon kwera ti projet piva tinati pam venma zangane Abdou Aziz Sari la Sandrine Zuguri na yile nan paman tumi ti koba tongon pampangan pase Burkina Faso ti zules ni sa se menen be aporon wara tolon nam se nimbuida wala kwakwarba bangi ti ministère ninga sengeta koba yelle obrika no kendre sentuni projet yema to bol kwe ti piva sendati ye ni farande projet d'intensification et de vulgarisation des pratiques agroécologiques projet kanga yana yele me en sal kwakwarba senkenop tomda le passe tengonga zaba sene Hervé Zungrana si a ministère ninga singeta koba yel secrétaire général la bamwilgameti projet kanga arob zoen singa la région rama poussé la runda tomda obona ni farande ti lancement national yana wilgi ti tomna mosanwa ana singa Burkina Faso wembisa na sa fa poussé obna gilgame on konkwa kwarba salse sinkeni koba tengonga zaba na yile tubsana antume bitongo nafba oble bonsa nimbuira fa tub morore on fob kale nup tomda Confédération paysanne du Faso c'est quoi kwarba sula yemre optor soba bam yuria basiaga dao bam swan zeko kwesa aru pipi kosbo yati kwa kwarba rik projet kanga manu menzulera tibala aria bumu sina wa nafka kwarba zanga abon se la beda fa projet wa option lugulga wotone aria cus pista la no lob nandi kontume na yiti kwa kwarba tongon di optom da nyodo la projet wa ramba adopta la République fédérale d'Allemagne ramnyare la tuni WHH ramba ya kodo wa mui kamana mpase kam titiri wotone la sulla ningab sumbonti association yindampen obrike nati kon abab sulla ramba sengete kam nisba san viba ni kom slumbu to tora yelle kaseta soba ye Amadou Dikoti nati pam venma ne Sandrine Zuguri yidampen ni gwirem doratin yelame tinwena gudu aria yur kanga la kombi bisa rikwotone na nkon obsulla tu bonti association yidampen marsa rasma wewa arumnya kayam nanti songi sulninga obsumbon kwera ti abapewa sandati yele ti association burkinabé d'accompagnement psychologique et d'aide à l'enfance comme ni sa sembe centre kanga pour wa sembe de zuta comme nous mabara aria kodo lobri kotoni na song ni kensa yidam peta bisa wilgame
ti kamba arob zãaba yak yɩdãm pẽ tã biisã bilgame ti kamba zãaba wotoonu wã ad ka naana ye yaa rẽ n so tɩ bãmb paam yam sõn-kãngã na n teelba. D'accord, ma miula Herman Tambedo, ma membre association Idampe. Idampe, il y a Gurens, Gurende, Gurena, Tiwen, Kondo. Donc, when Koda, ton souriano, ton pame, when c'est goudé la main, ton meilleur est indiqué de goudumame, wa na abape. C'est de goutava, la réponse wendy. Te wen woglo bien la kon la fi en tout cas ton sonner no ne président wa ni zin comme nore ina sa ten comme nore wa na pous woglo ramba ne to ya pas courir les ya to association en kenna abrata songare tibe ne bembe mbe yingri ne bembe mbe tengri. Donc, tenga dama ka tem pa yinga dama. Le yinga dama tem pa ma tenga dama. Tiba. Yinga dama han sulu nges tenga dama. Tenga dama tet fa nan do yingri. Donc, ya len la ton zeket nore nawa fous zakaramba. Ton me kont ton me hen ten on kon. Ton me nu hun ten. Voilà. Vedin kono kan obden ya gonge la ne pipiwa. Tenga ti pore na ya auto. Bon, kuna ya mui, ya kamana, ya macaroni, ya kam, ne kamanzom, ni spaghetti. La ton me pame, ha, était obliéré, son kama. Centre kanga pourwa, aria kam son santa kwabra, la san bere zuta kom lusma. Centre to damba wilgame, tini yi dampen no kendra. Arbam Zulu sanam paama boore. Opson paam rebra wotoonu wã ada na yi sõngr kasenga tɩ bala Zulu sa rebra wɛɛngẽ wã ada yaa wʋsgo. Voilà, en son kama la ton nan kelen bele micro pour un beau nero sẽn tẽ wa sõng idampe ne abape tɩ tel kama la dara kama n bas tɩ yaa neb sẽn ka voilà, donc, comme il y a ton fin à Kamba, pas où il y a ton fin à Kamba. Donc, il faut de somme, bureau, et auto. Donc, ton bon dame, tu y es dame, absolument yes, tiens à dame. Voilà, ton kelangaï. Voilà, et là, ton mesien que nord, n'a pas y bureau. Association Yidampen, année 2021 yumna, là-bas mes pam sori, n'entendrez une association. L'opta sa tondo, tibam se nyak yaman n'enterre abape waramba, année 2021 tourna la sensin wotonoa. Opson luglu sul kanga teka, sous la noix kendra, yana yilen tele, nem nisa nous en katato poron damba. Télévision BF rassemble Abdourazak Traoré Bampama Rod Runda Nanki Yikadom Pourrin Runda Sibra Marsa Kugu Rasmpila Yibu 2022 wa Yumde Yibere ya nos misrunwa labrenganti le fura Yolon wa mane Mariasa Ward arrondissement Noua Meriwa Yikil Sotekin. D'accord, on peut aller. Monsieur et Madame Traoré, à présent vous êtes mari et femme, n'est-ce pas? Bon, vous voulez que j'ajoute autre chose ou bien voilà, c'est bien. Merci. On est de belles images. Allez, on va Merci.
ko sanaba wende toblugul konyo songo on kwaraza ke la fadilatu sambisi yani kibano kangala na parlunda kiba wakat kwilem se la kontiam sek nindare la fi la suno pourrin te le pam le wazini taba ikiba wakat pourrin la nanda ra nyimia tia yam soba on twin ku team soba